Tiesos akibrokštai. Sveiki visi, kurie virtualiai, sveiki visi gyvai susirinkę. Welcome all. Šiandien pratęsim toliau atsakymus į klausimus. Today we'll continue answering questions. Kaip jūs vertinat krikščionišką koncepciją, kad Jėzuje viename asmenyje buvo sujungtos dievystė ir žmogystė? And how do you rate the conception that in Jesus the natures of human and God were connected? Taip, iš tikrųjų, krikščionybė yra tokia dogma. And yes, there is such a dogma in Christianity. Išskyrus ten kristodelfininkus, Jehovos liudytojus, kai kurias adventistų pakraipas, bet visa krikščionybė turi tokią dogmą. And except for Jehovah's Witnesses, for several branches of Adventists, but in general, Christianity has such a dogma. Kad Jėzus Kristus buvo tuo pat metu ir Dievas, ir žmogus. The dogma that claims that Jesus Christ was at the same time and God and human. Jis nedalomai susidėjo iš dviejų prigimčių, dieviškos ir žmogiškos. He was made up of two inseparable natures. He was made of an inseparable nation that was mixed with God, the godly one, and with the human one. Žinoma, Tanachas tokios koncepcijos nepatvirtina. And of course, the Tanakh does not provide anything for such a conception. Jeigu mes pradėtumėm žiūrėti iš logiškos, sveiko proto pozicijos. And if we would start to look from a common sense position, tai dievystė ir žmogystė viename asmenyje yra pats didžiausias absurdas, koks tai gali būti. Then a God's nature and a human nature in one person is a absolute absurdity. Tuo pat metu būti Dievo ir žmogum, tai čia tas pats, kaip būti keturkampiu, trikampiu. To be at the same time a God and a human is to be a square circle. Tada žiūrėkim, kokį asmenį turime Jėzaus. And now let's see what kind of a person of Jesus we have. Jėzus yra ir Dievas. We have Jesus as God. Ir jis yra žmogus. And as human. Tai Jėzus pats už save protingesnis ir pats už save kvairesnis tuo pat metu. And it means that at the same time Jesus is smarter than himself and stupider than himself at the same time. Nes Jėzus kaip žmogus, viena jo prigimtis yra kvailesnė už kitą jo prigimtį Jėzų kaip Dievą. Because one nature, the human nature in Jesus, is stupider than that nature which is the godly one in him. Ir žodžiu, Jėzaus dalis asmens žmogus yra neišmanėlis palyginti su kita jo dalim. And so meaning that a part of this personhood of Jesus is in comparison with the godly nature is ignorant. Bet tai turi būti absurdas, nes teologija krikščionių sako, tos prigimtis susilieja, nedalomai vienam asmenį, vadinės turi žmogišką prigimtis persisimti dievišką ir tą patį žinot, turėtų tos pačius tabulumus ir prilyg Dievui. O dievišką sumažėti, jį persilėti žmogiškų prigimtim, su žmogiškam silpnybėm. Turi. Baltą rašalą su juodu sumaišykim ir gausis kažkoks pilkas. And so, as you know, they claim that Jesus' personhood is mixed inseparably. Those godly and human natures are mixed inseparably. And so it means that if they are mixed inseparably, it means that human nature should not be ignorant, but should have a godly part in it. But at the same time, the godly part should be corrupted by the human part, and then that godly nature should be made more ignorant. But this cannot. How can this take place? Because if you would, for example, mix black and white black and white colors, you would get something gray. We would get a new quality. And if this is the case for Jesus, then this is nonsense. Išeina, kad Jėzus pats savo tarnauja, pats savo paties viešpats ir savo paties viešpaties tarnas, jis yra pats savo, taip. And so it means that even Jesus himself is a servant to himself. He serves God by serving for himself. Kieno Jėzus tarnas tada? Then who does Jesus serve? Jėzus. He serves Jesus.
Jėzus žmogus visą tarnauja, Jėzus Dievas, tai Dievui visą tarnaujama. And so Jesus human serves Jesus God. Arba paimkim paprasčiausiai, jis pats sau lenkėsi, save patį garbina kaip Dievą. And so even Jesus bows to himself, he bows to himself. Ir Jėzus kaip žmogus sako, o viešpatie Jėzau, tobiš aš, būk tu pašlovintas aš, būk pašlovinta mano didybė. And Jesus even praises the God Jesus and then says that, oh, Jesus be praised at the very same time. O didysis aš, mano mažasis aš tau lenkėsi. And Jesus could say that, oh, my big I, my small I is bowing to you. Ir Jėzus sako, o viešpatie Jėzu, aš laikausi tavo įsakymų ir valios. And then Jesus says that, oh Lord Jesus, I am holding your commandments and laws. Ir tada Jėzus sako savo, gerai Jėzau, tai yra aš, mano ištikimas tarne. And then Jesus answers himself, okay Jesus, my honest servant. Aš tai iš numirusių prikelsiu. I will raise you, Jesus, from the dead. Kaip mane užmuš. When I will be killed. Turim labai įdomius paradoksinius tada klausimus paprasčiausiai. Tai ar tinka Jėzui apibūdinimas hibridas? And then we have very funny paradoxical things rising up, and can then we name Jesus a hybrid? Pavyzdžiui, mūlas yra hibridas, ten asilo ir arklio. For example, a mule is a hybrid from a horse and a donkey. Dvi veislės skirtingos sukryžminamos. Two species are crossed together. Two different species are crossed together. Gimsta, bet nevaisingas, palikonių neturintis, kaip Jėzus irgi be palikonių. And is born, but is unfruitful, cannot has no reproductive abilities. For example, has very same cases with Jesus also. Hibridas yra, kai dvi skirtingos rūšis ar dvi skirtingos veislės sumaišomos, sukergiamos. And so a hybrid is when two different species are mixed or are crossed, connected. Čia Nazarete, Galilėjai, pagal Evangeliją buvo sukryžmintas Dievas su žmogum. And so according to the Gospels in Nazareth, there was a person who was crossed with God, mixed with God. You understand what kind of nonsense we get. Kad Dievo prigimčiai, Dievo valiai va tokia šizofrenija, tokia nelogiška, nepriskirtina. And it is impossible to ascribe to God's nature such schizophrenia. Turi tik tai padaryti taip, čiaukšt, išjungi sveiką protą ir įjungi emocijas, kaip dar krikščionybė, tau viskas gerai eina. And it is only possible to turn off your common sense, turn off any kind of reason, and just only live by emotions, to not see any problem in this. Dievažmogaus hibridas, lygų krikščionių mesijas. And so a God hybrid is a Christian Messiah. Čia tokia falš formulė, ne? It's a false formula of Lord. Žmogus netobulas. Žmogiškumo savybė pagrindinė, kad jis yra netobulas. Žmogiškai yra klysti. And so a human is not perfect, and the most human aspect of a human being is that it must fail, it must make mistakes. Tai kaip žmogus jis klydo dažnai. And so as a human, Jesus was mistaken a lot. Bet kaip Dievas buvo neklystantis. But at the same time as God was infallible. Turim tokią įdomią koncepciją, neklystančiojo klaidos. And then we have a very interesting conception, the mistakes of the infallible one, the falsities of the one that is infallible. Žmogus turi tobulėti. A person must spiritually advance. Dievas absoliučiai tobulas. But God is absolutely perfect. Absoliučiai tobulas tobulinasi. And so the absolutely perfect asmuo. And such a person that is absolutely perfect is trying to perfect himself. Jėzaus asmuo, neklystantis, bet darantis klaidas. And so the person of Jesus who is unmistakable and makes mistakes. Jėzaus asmuo tobulas, bet kuriam reikia daug ką patobulinti.
And the person of Jesus who is perfect but needs a lot of perfecting in his character. Jūs matot, ką reiškia viename dvi prigimtis, dieviška, žmogiška. And do you now understand what it means to have two natures in one person? Aukščiausio lygio šizofrenija. Aš nežinau, kokią be šizofreniškiausią idėją paimsi, viskas tinka didystį žmogystį kartu viename Jėzus asmenį. Vakas yra. And this is the highest form of schizophrenia. This two natures in one person. Dievas nemirtingas. And God is undying. Nemirtingai miręs Jėzus. And so Jesus is the undyingly dying person. Ir niekas negali atsakyti savo į klausimą. Joks krikščionis, paklauskit bet kurio krikščionio. Pažiūrėkit, kokia prasidės filosofija įdomi. Čia filosofija, tai aš paskambinu pasakai, aišku. Čia klinikinis terminas. And you can ask any Christian and you will see what kind of interesting speculations he will try to start putting up. Apie dievystę ir žmogystę. Tai Jėzus mirė ar ne ant kryžiaus? You can ask a Christian, did Jesus die or did he not die on the cross? Dievas nemiršta, Dievas nemirė, jis kaip Dievas nemirė. And so as God, he did not die because God is undying. Sako, jis mirė kaip žmogus. But then they say that he died as a person, as a human. Tai po 100 kalakutų mirė ar nemirė? So Ir vieną atsakė, mirė ar nemirė? So did he die? Did he not die or did he die? I ask you one simple question. Did he die or not? Ir kalbam teologinė koncepcija, piški mirė. And we receive a theological conception that he died a little. Tai gerai, Marija pradėjo Jėzų ar pabaigė? Nes jis prasidėjęs buvo prieš visus amžius dangui, iki dar žemės ir Marijos nebuvo. And did Mary conceive or end Jesus? Because Jesus was begun before all times. Sako, prasidėjo mergelės Marijos įsčiose, bet realiai tai neprasidėjo. Tęsiasi mergelės Marijos įsčiose. Mutavosi toliau per visus. But in reality, he was conceived in the womb of Mary, but he was not conceived, but he was continued in the womb of Mary, because he already was conceived before all times. Bet kokia krikščionių teologija, atsidarskime stačiatikių, katalikų, liuteronų teologijų, baptistų, rašo, Dievas viskas turi savyje, jam nieko nereikia duoti, jis viską iš savęs turi. And in all the denominations of the Christians, you can see the conception that God does not need anything. God has everything in himself. Jėzus Dievas, jis viską turi savyje, jam nieko tu nepasiūlysi, viską turi. And so, because Jesus is God, he has everything in himself, you cannot offer him anything new. Nieko nereikėjo, išskyrus maisto, vandens, deguonies, tualeto. And so, but Dievui. So God did not need anything except for food, water, sleep, and toilet. Nieko nereikia, viską iš savęs turi. Arba vandens neduosi ir tas pats bus kaip barsukui kirmelė kupranugariui ar hidrai. And but so we have a God that does not need anything, that he is full in himself, but if you do not give him food, he will die as any other animal. Taip ir jis absoliučiai savipilnas, visko tobulas, nuo amžių egzistuojantis visagalis. Dievas buvo labai alkanas ir lakstė po figmedžių, žiūrėt, gal bus baisių kokių. And we can just imagine how great it was that a fully perfect, fully in himself, fully satisfied God, a fully perfect God, was hungry and was trying to not die from starvation by searching various random fig trees. Taigi tęsiant tą temą, mirė ar nemirė Jėzus? So by continuing the topic, did Jesus die or not die? Mes turim tada įvesti nemirtingai miręs. We must then coin a new term, undead dead. Arba or miręs nemirtingai. Or dead undeadly. Čia galima diskutuoti krikščionybėje. Nežinau, ką sako visi tankeriai ir kiti velniai jų pagrindiniai teologai. Albertai ir Augustinai. And this can be discussed, and various Alberts and Augustines can then try to find out what is here the case. Taigi, pradant Tomo Akviniečių, baigiant Ledėjimu, atsakymo tikrai nebus.
And starting from Thomas from Aquin and the die of the answer will not be kind, there will not be an end. Bus standartiniai atsakymai tinkantis visiems klausimams, net ir kiek valandų gali atsakyti tais teologiniais atsakymais. Ir koks to bus oras, irgi tai tinka atsakymai. And you can just answer these questions as you can answer any other single question, even the questions will, what kind of weather will there be tomorrow or what is the time. For example. Dievo keliai nežinomi. Atsakymas teologinis koncepcija, Dievo keliai nežinomi. Atsakymas, supratau, Dievo keliai nežinomi. Atsakymas nežinomi. And for example, one of those answers could be God's ways are unknown, and this is then Christians take this as a satisfying answer, meaning that we do not know, we have no knowledge, and God's ways are unknown. Bandau iš Pauliaus laužytos koinė kalbos Dievo keliai nežinomi išversti lietuvių kalbą. And I will try to translate from Paul's broken koine Greek to a normal language. Atsakymą, ką žinau, nieko nežinau. And this will mean that I do not know anything, I do not understand. Skelbiam Dievą, kurio mes nieko nežinom. We are professing God that we do not know anything about. Kaip simboliška Paulius Atėnos Senajame testamente prašo. And how symbolically is Paul written when he is in Athens. Pamato aukurą stabmeldišką nežinomam Dievui. And he sees a sacrificial tomb which is not for an unknown God. Pjauna Paulius prie to aukurą bėgom. And then runs to that altar of an unknown God. Šakė, sako graikai, va šitą jums skelbiu. And then says ecstatically that here, look, this is what I am prophesying to you. Dar yra vienas standartinis sakymas, mes savo kūniškų protų žemiškų negalim suprasti. Then there's another standard answer to various questions, that we with our earthly mind cannot answer such questions. Bet, pavyzdžiui, pamokslo ar homilijos metu tai kunigai pacituos net gražiau, net citatą iš Naujojo Testamento. But in for example, homilies, even the priests could quote a quote from the New Testament and really seem knowledgeable about these topics. Tu Tomai tikėjai, nes pamatei. You, Tom, believed because you saw. Ale palaiminti, kurie tiki nematė. But blessed are those who believe and did not see. Tokiam reikia atsiskaityti, nusiperka iš jo automobilį. And for example, to go to such a person and try to buy a car from that person. Ir imituoji, kad atskaičiuoji banknotus. Šią dar $100 viršaus. And then you imitate that you are counting and trying to pay by money, by just making up gestures in air. Taigi čia nieko nėra, tu ką, čia oras. But then that a person would say that you gave me nothing, this is just air, you just made random gestures in the air. Ach, tu neviernas tamošiau. Kaip tu abejoji savo, bandai kūniškų žvilgsnių pamatyti. Širdimi reikia. But then you would answer to that person that you are a poor, wretched being. You try to understand by your bodily eyes, but you should just trust in your heart and let your reason away, and by heart you should see these dollars. Abejoju, ar pralystų net 5 kartus atgybusiam krikščioniui su 3 kalbų dovanom. I would even doubt that this would work and we would successfully buy a car from such a person, even if that person found Jesus 3 times and speaks tongues. Nepralystų tai virtualūs pinigai. Those virtual money would not go. Išskyrus Jėzų, Evangelija visai lenda. Bet kaip? But except for Jesus, this talk, such a talk with such principles goes easily and every way. Maždaug tokią mes turim koncepciją absurdišką, Dievas ir žmogus. Negali nei protų įrodyti, nei kažkokiais duomenimis, nei Biblija negali įrodyti.
And so this is such a Christian conception is absurdity. You cannot prove it by reason, and you cannot prove it by the Holy Scriptures. Įsivaizduokim, kaip turėtų atrodyti, jeigu tuo metu prieš 2000 metų būtų išsivysčięs biologijos, biochemijos mokslas. And imagine how this would all have looked if 2000 years ago the biochemics or biology would have been very advanced. Žiūri savo per kokį uzį, supranta, čia ne žinduolė, neroplė, čia Dievo gemalas, embrionas. And then you would look and you would look and try to find out what kind of embryo it is, and you would find that it is not a mammal or a reptile, but you would find that it is a God's and a human's embryo. Tada mes turim perrašyti biologiją iš krikščioniškos pozicijos, žiūrėti visus gamtos mokslus. Then if you would look from the Christian perspective, you would have to rewrite all of the natural sciences that concern nature. Nuo klumpelių infuzorijų iki Pražavalskio arklio. From various species. From the smallest to the highest species. Nuo Pražavalskio arklio iki aukštosios nervinės veiklos hominidų. From various lower species that have lower cognitive abilities to the higher cognitive abilities to the upper beings with higher and more advanced cognitive abilities. Sudėlioti visą evoliucijos grandinę ir galiausiai rašyti, pavyzdžiui, Dievažmogis. And to reconstruct this chain of evolution until it ends on the God-human being species. Lemūras, mažoji beždžionėlė, žmogbeždžionė, pitekantropas. From fish to monkeys to half humanoids. Homo erectus, Homo heidelbergensis. To Homo erectus to Homo heidelbergensis. Homo sapiens. Homo brūkšnelis Deus. And to finally Homo Deus. Dievažmogis. To God human. Vienas egzempliorius, ja. But there's only one being, such there's not a species but only one being. Žinoma, klausimas man mokslinis dabar pasistoja. But then there is naturally a question can be raised of a scientific nature. Radus Jėzaus laikų aptikus archeologinės biologinės medžiagas, and to biologinės veiklos produktus, if we would find the biological resources of Jesus' activity. Koks nors, sakykim, seilių mėginys Dievo. Or for example, some kind of saliva of God. Užsikristalizavęs koks odos likutis ar kaulelis. Some crystallized bone or skin of God. Iškritęs protinis Dievo dantis. Or the fallen wisdom tooth of God. Ar biologinis kažkokias ekskrementai likę. Or some kind of conserved biological excrements that remained. Iš kurių gali Dievo ląstelę paimti. From which you could extract the cell of God. Tai ir klonuot tada gali dievų pavaryti kaip dolevelių. And then you can Aišku, tos padvėse sakė, bet šitas gal. But then you can, from these cells, from these extracted cells, you can print God as dollars, and you can have successfully any much gods as you want. Tai galima klonuoti Dievą ar ne? Vat ką sako teologija? And so, what does theology answer us? Can we clone God? Nuo Tomo Akviniečio, Bonaventūros ir pastoriaus Aliošos Rygoj, Ledėjeva. And from Thomas from Aquin and from Bonaventura until our times. What the answer? Įdomu. Dievo keliai, aišku, nežinomi. Bet pabandyti galima būtų eksperimentuoti. Of course, God's ways are unknown, but experimentally we could try such a thing. Bėda tik tokia, kad mokslas nežino, kaip nustatyti Dievo biologinės kilmės medžiagų likučius iš žmogaus, kokie esminiai skirtumai. But the problem is that science does not know how to differentiate between the
biological remnants of a god and the biological remnants of a human, how to discern these. Nebent ten pažiūrėti per mikroskopą ar ten ant citoplazmos arba užrašyta šventas. And maybe through a microscope you could see a cell on which it would be written that it is holy. Jeigu ne, tai neatskirsi. But if it is not the case, then you will not be able to discern God's biological cells from a human's biological cell. Tai va, taip sakant, problemos yra su nemirtingu mirusiuju. And so there are problems with the undead dead, Su tobulai netobulu. with the Tobulai netobulas. Jis tobulai netobulas. perfectly unperfect, Tvirtai silpnu, with the strongly weak, dieviškai žmogišku, with the godly humanly, amžinai laikinu with the eternally temporal, ir taip toliau. and so on. Dievas į žmogų nepanašus, sako Biblija, taip, su nieko nesulyginamas. And so the Bible says that God is incomparable with human and God is incomparable with anything. Su kuo jūs mane sulyginsit, į ką darysit panašus, sako Izaijas. And Isaiah clearly says, with whom will you compare me? With who will you make me similar? Išeina Jėzus, būdamas Dievu, jis į žmogų nebuvo panašus. And so it means that Jesus, being God, he was not similar to a human. Dvi rankos, dvi kojas, viena galva, dvi akis. Two hands, two legs, one head, two eyes. Bet nepanašus į žmogų, ne. But he was not similar to a human, no. Tai Dieva, dėl ko krikščionintas Izaija 53 iškart su Jėzumi asocijuojasi. And this is why then we can understand why Isaiah 53 is associated with Jesus in the Christian eyes. Matėm tave ir akis mūsų nepamėgo, nebuvo jame išvaizdos. And we saw with our eyes, but we did not like your appearance. Tai, jeigu Jėzus panašus į žmogų, ne tik panašus į žmogus, ar žmogus panašus į žmogų? But if Jesus was a human, he was similar to a human being. And so similar to a human being, meaning that he was as a human. O Dievas nepanašus į žmogų, rašo. But because God is not similar to a human. Tai irgi gaunasi nauja teologinė konstrukcija. Then we receive a new theological construction. Absoliučiai nepanašiai panašus į žmogų. Absolutely unsimilarly similar to human. Arba panašiai nepanašus į žmogų. Or similarly unsimilar to a human. O, čia kaip transubstancija. This reminds of transubstantiation. Tai va toks va dalykas. Tai gerai, Dievo negali paveikti kančia, jam neskauda. Okay, then though God cannot be affected by pain because he cannot be affected by pain. He does not feel pain. Ir kalė su plaktukais romėnai prie kryžiaus tą Jėzų. And then Jesus was hammered to a cross. Tas rėkia kaip romėmas. And he was shouting as a beaten animal. Bet Jėzų neskauda. But Jesus does not feel pain. Kaip Dievui jam neskauda. Because as God, jam kaip žmogui skauda. Yes, he does not feel pain as God, but he feels pain as human. Tas pasietorinis klausimas, tai Jėzui kaip tokiam jo asmenį skaudė, ne? And so for Jesus, for a person that is Jesus, did Dievui ne kaip žmogui skaudėjo. And the question remains, did the person Jesus feel pain or not? And as God no, as human, yeah. Taip ir nėra atsakymas, skaudėjo, ne? And so we do not receive any answer to this question. Ir taip ir ne. And yes and no. Ir Paulius antrajam Korintiečiui už tai rašo Naujajame testamente. And so then, therefore, Paul in the 2 Corinthians in the New Testament writes. Mūsų atsakymas jums korintiečiam nebuvo ir taip ir ne kartu. And our answer to you Corinthians was not a yes and no at the same time. Dievažmogystė taip ir ne kartu čia nėra. But a God and a human nature in one at the same time is not a yes and no. Taigi ateina maldos laikas pagal įstatymą, taip?
And so there comes a time for prayer according to the Jėzus law. sustoja ir nusilenkia savo. And then he stands and bows to himself. Bandau įsivaizduoti, kaip tai galima būtų konfiguratyviai tą padaryti, savo nusilenkti. I try to imagine how configuratively could you even carry out such an action to bow to yourself. Tu galėtum jūs taip pats prieš save atsiklaupti. Could one bow before himself? How would this action be carried out? Tai aišku, Jėzus pagarbina save, kaip žmogus Dievą. And so, of course, Jesus somehow manages to do that, and then he, as a human, bows to himself as God. Tiesa, dar pirmas asmuo sėdi, žiūri, laukia, bet tą reikia pagarbinti. Then, of course, we must not forget that there's a first person who's also waiting to be bowed for. Šventos dvasios nematėm niekur, kad garbintų. But we do not see that the Holy Ghost would be somewhere bowed to or praised. Galimai žemesnė už Jėzų. Maybe that ghost is somehow lower than Jesus. Gal tik jinai Jėzų turi su tėvu garbinti. Therefore, only that ghost must bow and praise Jesus and the Father, but not the other way around. Sako, tiesos dvasia paraklėtas ateis ir pašlovins mane, imdamas iš to, kas mano. And so, for example, it is said that Proclatus, the Spirit of Truth, will honor and praise me. Bandau įsivaizduoti visą jų garbinimą liturgiją vienas kito. Trys asmenys, vienas kitą garbija. We can try to imagine the whole liturgy, how those three persons are trying to bow to each other and praise each other. Antras asmuo ten pirmą garbina. So the second person is bowing and praising the first one. Bet to pusę asmens kitą pusę dar savo pasigarbinti turi. But that second person, the second half of that he must bow to himself. Jis kaip Dievas davė įstatymą, Torą, taip išeina. And so Jesus is God. He gave the law in the Torah. Torą duota visiems žmonėms. And Torah is given to all the people. Tai jis davė savo Torą, kad vykdyti. And so he gave Torah to himself. Geriausias būtų dar įdomiausias, jeigu dar būtų Dievas apsiženijęs. And the best thing would be if God would have married. Turėtum dar dievenę. Then we would have a God bride. To jau aišku mūsų smegenys nebetlaikytų. Of course, that wouldn't be uncarryable by our minds. Negalvoju, kad pasakysiu, ačiū Dievui, kad jis homoseksualus buvo. And I would Mažiau problemų suprasiu. I would never think here that I would say that thank God he was homosexual, because then it's easier to understand what's happening. Jis savo homoseksualumą net ant kryžiaus jis praktikavo. He did not even refuse to practice his homosexuality on the cross even. Stovi Jonas po Stands, kryžium. and under the cross John stands, Kaip rašo, mokinys, kurį Jėzus mylėjo. as it is written that the disciple that Jesus loved. Čia artima meilė, saks krikščionis. And the Christians will say that this is the love of a close one of our Reiškia, kitų nemylėjo artima meilė. Artima meilė tik vienam turėjo. And so it means that love was only for him, for close relatives. But Jeigu visus mylėjo artima meilė, tik kodėl vieną įskiria šitą mylėjo, tai reiškia, kitų nemylėjo. and if you claim that you love everybody by that close love, by that relative love, then if you then say that he loved that disciple only by such a love, then it means that you did not love all by such a love. Nu, ar gali būti, kad Jėzus artima meilės net savo visiems mokiniam neturėtų, tik vienam? And can it even be the case that Jesus only had this love for a relative to only one disciple and not to all the disciples? Saugau Dievę. And save God from such a... Tik kokią meilę tada Joną mylėjo? Then from what kind of love did Jesus have to John? Žinote, ir Lietuvoje, ir tais laikais būdavo priimta, pavyzdžiui, ką susiženė žmonės. And as you know that in those times and in these times, and for example in Lithuania, when people get married, Pavyzdžiui, vyras žmonos tėvus arba žmona vyro tėvus, vadina irgi tėvas, tėvė, motin.
And for example, as a husband calls the wife's parents, or as the other way around, vice versa, father and mother. Istoriškai pasidomėjau specialiai, galiu pagrįsti dokumentais, taip Romos imperija irgi taip būdavo, vadindavo. And I can prove, I have researched historical documents, sources that really confirm this, that this type of tradition was present in Roman times. Nu dabar tada pamastom logiškai. And now let's think logically. Jonas, kurį Jėzus mylėjo, John, which was loved by Jesus, apsaugok Viešpatį, kuris dar prisiglaudęs prie jo buvo per vakarienę. and to Ko? even who was even touching they were touching each other during the Last Supper, Iš visų mokinių vienintelis stovi po kryžium. and the only of these disciples who was standing under the cross, Nei jis vyriausias buvo, nei aktyviausias. Petras vyriausias, aktyviausias, katalikai net pobažymį laiko. Taip. and he was neither the most active nor he was the head of the group. Peter was such a person. Ir kažkoks būtų ypatingas giminystės ryšys. And we could imagine like some kind of a special bond between them. Ir nuo kryžiaus Dievažmogis pamato savo mamelę. And then from the cross, the human God sees his mother. Kaip visada su jam būdingų chamizmų sako, moterė. And with the very natural rudeness of Christ, he calls to his mother as, hey woman. Rodo Jonas, sako, štai tavo sūnus. And shows to John and points to John and says to his mother, here is your son. Tada pamato Joną. Then sees, Tiksliau prieš tai pamatė. but then before he saw John, Sako, Zaikutė, tai tavo motina. little darling, here's your mother. Uošviai. These Žentas ir uošvienė. these are relatives. These are a mother-in-law and a son-in-law. Pasmerkė visas nuodėmes Jėzus Evangelijos. To negalima, nieko negalima. Then Jesus, he condemned all of the sins, and you cannot do anything. Ir klausimas, kokios vienintelės nuodėmės Jėzus per visose 4 Evangelijose nė karto nėra pasmerkęs. But then there's a question to the Christians: what one sin is present in the New Testament which was not condemned anywhere in the New Testament? Neatspėjat, ne kontracepcijos. Homoseksualizmo. Kodėl? And it is homosexuality. And why is it the case then? Why did Jesus did not forbid and condemn homosexuality? Ta seksualinė moralė sako, kas pažiūri moterių pjaukį sakė lūpų. And that sexual morality of Jesus is very rough, and if you even look to a woman, you should then cut your eyeballs out. Bet nė žodelė, kad į vyrą pažiūrėjai gaidulingai, kad jau akį pjauti reikia. But not a single word that if you would you looked lustfully to another man or the same of the same sex, there's no words that you should then cut your eyeballs out. Homoseksualumas tiesiog trykšta iš jo. And even if we would read the New Testament, the homosexuality just flows, seeps from Jesus. Atvirų tekstų visur kur. And in open text, this happens. Buvo šeima, su kuria Jėzus draugavo. There was a family with which Jesus was friendly. Gyveno 2 seserys, Marija Morta. And there were 2 sisters, Mary and Martha. Jų be žmonos kažkodėl broliukas Lozorius. And their brother without a wife, Lazarus. Sako, Jėzus jį mylėjo. And it is said that Jesus loved him. Net pagrabė verkė.
and even cried at his grave. Įdomus momentas, ar ne? An interesting moment. Arba sako, priejo jaunuolis. Or it is said that a young man came to him. Sako, gerasis mokytojau, ką turiu daryti ir bla bla bla. And that young man referred to Jesus and said, "Dear teacher, what should I do?" Evangelija sako, Jėzus pažvelgė jį ir pamilo. Then the gospel say that Jesus looked at him and loved him, fall in love with him. Mistika, ne? A mystical thing. Ar homoseksualizmas. Or a homosexual thing. Tai va, grįžta dėl prie to Dievažmogio koncepcijos įdomios. Now returning to that very interesting conception of a human God. Aš tik norėjau pasakyti, kad labai gerai, kad jis nesukūrė šeimos, vaikų neturėjo, tai dabar jų tą dievystės laipsnius nustatinėti. And Ketvirčių dievas, trečdalių dievas, per pus dievas. and I just want to mention this in passing, that it is great that Jesus did not create a family, because then we would have such hard theological speculations on how should we see how many natures are left of God, and not 3/4 or halves of natures left in sons and uncles and so forth and so on. Dabar būdamas susikryžminimas Dievo su žmogum, tai Dievo žmogus hybridas, tai jis yra 50% žmogus. Because at this moment it is very easy to see how much of God and how much of human is in Jesus. It is 50-50. Tai jo vaikai And their children, for example, būtų jau ketvirtį, 25% Dievo. There will be only 25% of God in the children of Jesus left. Ir taip toliau kartuose ta dievystė ištirptų žmogaus genuose. And so through generations, this God's nature would then finally die out. Per 6 kartas dingtų kaip mongolidinė priemaiša. And so and through 6 generations, generations, it would just be gone as some kind of Mongolian mixture into the genes. Taigi krikščionys tiki Dievą, kuris yra žmogus, arba žmogų, kuris yra Dievas. And so Christians believe into a human who is a human, or a human who is a God. Tai didžiulis prieštaravimas šventam raštui. And this is a massive contradiction to the Holy Scriptures. Krikščionim būtų logiškiau paimti visą Tanachą išmesti, sakyti, čia buvo blogas raštas, mes dabar Evangeliją pasirašėm naują. And for Christians it would be very logical if they would just throw away the Tanakh and say that it is false writings or so, and be done with it. Nes Tanachas skaičių 23:19 rašo. Because the Tanakh says in Numbers 23 19 19, sako, Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Taigi šventas raštas atskleidžia mums. Dievas ne žmogus. And so the Holy Scriptures reveal to us that A, God is not a man, B, Dievas ne žmogaus sūnus. and B, that God is nor a son of man. Sako šventas raštas, Dievo žodis, ir krikščionių taip pat. And so this is said by the Holy Scriptures, by the God's Word, and by the Christians also base themselves on this. Ir krikščionių žiūri ir ką mato špygą? And what do they see when they look at this? What do they see? Nothing? Ne, mūsų Dievas tai ir žmogus kartu. And they say that their God is a man at the same time. Jėzus yra Dievas, jis vadinamas žmogaus sūnum. And then Jesus is God and he's called the Son of Man. Dievas ne žmogus, ne žmogaus sūnus, pasakyta aiškiai. It is very clearly stated that God is not a man and not a son of man. Taip kad krikščionis, Jėzus ne Dievas. And so Christians, Jesus is not God. Jeigu jis žmogus, tai jis ne Dievas. If he is a human, he is not a God. Jeigu jis žmogaus sūnus, tai jis ne Dievas. And if he's a son of man, he is not God. Pagal raštą, tai kas tada? And this is all according to the text. And so then who is he? Arba melagingas apsišaukėlis, prieš raštą darantis, prieš švento rašto mokymą. Either a charlatan, a liar. Arba kuku kažkas atsirado, sako. Vieną dieną saulės pliūpsnis ar mėnulio fazė kažkokia buvo, sako, aš Dievas.
Or he just went crazy and he's a crazy person and one day a full moon or something and he proclaimed himself God. Aš tokių pažįstu. And I know that there are such persons. Žiūrim toliau. 1 Samuelio 15, 29. Let's see 1 Samuel 15:29. Ten rašo taip. Izraelio galybė nemeluoja ir nepersigalvoja, nes jis ne žmogus, kad persigalvotų. And also the strength of Israel will not lie nor relent, for he is not a man that he should relent. Taigi Biblijos Dievas ne žmogus, pasakyta. And so it is very clear that the God of the Bible is not a man. Krikščionys, kadangi jūs sakot, mūsų Dievas yra žmogus taip pat, jūs meluojat, jūs prieštaravot Biblijai. And so, dear Christians, when you say that God is a man, you contradict the Bible. Jobas 9:32. Job 9:23. Jis, tai yra Dievas, nėra žmogus kaip aš, kad jam galėčiau atsakyti ir abu galėtume stoti į teismą, sako Jobas. 9:32. 9:32. For he, God, is not a man as I am, that I may answer him, and that we should go to court together. Taigi, ne žmogus. Žiūrim toliau. Ozėja 11:9. Let's see further. Hosea, chapter 11, verse 9. 11 skyrius 9 eilutė sako: Aš neselgsiu pagal savo rūstybę susidegimą ir nesunaikinsiu Efraimo. Aš esu Dievas, ne žmogus. I will not execute the fierceness of my anger. I will not again destroy Ephraim, for I am God and not man. Pats Dievas apie save pasakė, tik Dievas, only God. But God himself said that he is not man. Be žmogystės priemaišų. He has no mixture, no human nature. Grynas 100% prabas Dievas. It is a pure God. Krikščionys sako, Dievas, bet jis su žmogum kryžmintas, skiestas. And the Christians say that he is God, but he is crossed, mixed with humans. Mišrūnas, Dievo meticizacija. Some kind of a hybrid. We have a hybrid. Absurdas. This is just absurd. Tai galima būtų tęsti ir tęsti, kad matytume, koks tai briedas yra. Tokio paties lygio kaip ir trejybė. We can continue on and on, but we just here see that this two natures in one person is as much stupid as the Trinity. Gerai, kitas klausimas dabar apie kai kuriuos Toros simbolius. Now another question about some symbols of Torah. Labai svarbu žinoti Toros simbolius. Kuo daugiau jų žinosim, tuo geriau skaitydami suprasim. And you know that it is very important to know the symbols of the Torah, because then as we know more about them, we understand the Torah better. Taigi daug kas domisi pakartoto įstatymo 21 skyrium. And so many find interest in Deuteronomy chapter 21. Kaip vykdyti šitą įstatymą, sako dabar pagal Torą gyventi. And they say how should we live by this law, how should we organize this in our lives. Taigi pakartoto įstatymo 21 skyrius. And so Deuteronomy chapter 21. Nuo 18 iki 21 eilutės. From verses 18 to 21. Jei sūnus būtų tėvams nepaklusnus, priešgina ir užsispyręs, jei jis nekreiptų dėmesį į pabaudimą, tėvai nuves jį pas miesto vyresniuosius prie miesto vartų ir sakys miesto vyresniesiems, šitas mūsų sūnus yra neklusnus, priešgina, užsispyręs, lėbuja ir girtauja. Miesto gyventojai užmuš jį akmenimis, tai bus pašalinta pikta iš jūsų, kad visas Izraelis tai girdėdamas bijotų. If a man has a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened him, will not heed them, then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his city, to the gate of his city. And they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious, he will not obey our voice, he is a glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him to death with stones, so you shall put away the evil from among you, and all Israel shall hear and fear.
Čia apie vaikų auklėjimą, kaip reikia auklėti vaikus, taip? And so this is on the education of children. How should we educate our children? Nereikia pagal šitą instrukciją tiesiog nieko daryti, tai bus nuodėmė. But we must not do anything literally according to this construction because this will be a sin. Tora užrašo žemiškais simbolių, žemiškais pavyzdžiais, išsireiškimais dvasinės tiesas, moralinės tiesas. The Torah writes down spiritual and moral truths using the language of earthly things, of the worldly things, using the worldly language. Neklusnus ir priešgynas sūnus, kas tai yra? What is that stubborn and rebellious son? Tai mūsų sielui atsiradęs egoizmas. It is the ego that is present in our souls. Toks egoizmas, kurio mes negalim patys kontroliuoti, negalim įveikti, neklausom. And such an ego, such a strong ego that we cannot even control it. Toks stiprus, kad nebegalim patys sustabdyti savo jėgom. And it is of such strength that we cannot even stop him with our own power. Taigi sūnus tai ta nevaldoma egoizmo savybė. And so that son is that uncontrollable aspect of egoism. Bet dar tokioj stadijoje, jinai jauna, nesutvirtėjusi, neįsišakojusi, netapusi savarankiška savybė egoizmo. But it is still, this characteristic of egoism is still young and is not deeply rooted, is still not fully grown. Lėbauja ir girtauja. And it is a glutton and a drunkard. Tai to egoizmo troškimai gauti malonumą tik dėl savęs, nežiūrint kitų naudos. And that main essence of that type of egoism is that it would have pleasure only for itself and it does not look to any others. Jeigu valgymas reiškia savo kūno ir gyvybės palaikymą, if eating means the subsistence of one's own body, kad galėtume gyventi ir atlikti savo užduotį, savo paskirtį, that we could live on and carry out our goals, tai nevalgyti, o lėbauti reiškia noro imti iš gyvenimą viskas, kas mums nebūtinai naudinga. But to not only eat but to be a glutton means to take everything and even those things which are not necessary to us. Mėgautis dėl savęs. To only satisfy yourself only for yourself. Tai va, žmogaus siela and the human soul ir jo kūnas and the human body čia pavaizduotas tėvu ir motina to sūnaus. Is put forth as the father and the mother. Nei siela, nei kūnų tobulėti neišeis, kol yra problema, nevaldomas sūnus. And one will not be able to progress neither through soul, neither with the soul, neither with the body, if there is that son, that stubborn son. Jeigu mes egoizmą nepajėgus patys sukontroliuoti, vadinasi, tobulėti nepavyks. And if we cannot control that egoism, it means that we will have great difficulty trying to improve ourselves. Jeigu nepavyks tobulėti, nepavyks gauti geresnį likimą. And if we will not be able to improve ourselves, it means that we will not be able to receive a greater and a better faith. Tas nevaldomas egoizmas mus temps į dugną ir kūną ir sielą. And so that uncontrolled egoism will carry the body and the soul to the ground. Egoizmą reikia sunaikinti. And so egoism must be destroyed. Atves tą egoizmą, tą sūnų pas miesto vyresniuosius. And it means that we must bring that egoism to the elders of the city. Kadangi patys jie nesugeba suvaldyti, tėvas ir motina, kūnas ir siela, to egoizmo. And so it means that because father and mother, because the body and soul cannot control that egoism themselves, reikalinga pagalba. Help is needed. Atves į miestą, sako.
And so you will bring him to the elders of the city. Miestas reiškia bendruomenė, kahala. And the city means the community, the kahal. Toros pagrindu veikianti bendruomenė. It is the community that bases itself on Torah. Ir miesto vyresnieji And then the elders of this city įvertins, kaip ir kur tą egoizmą sunaikinti. will then see to it how should that egoism be destroyed. Tai bendruomenės tie tarnautojai, kurie užsiema sielovadą. And so Miesto vyresnieji. and those elders of that city are those people in the community who are spiritual teachers. Ir miesto gyventojai užmuš jį tą sūnų akmenimis. And so the men of the city shall stone that son to death with stones. Kahalas, miesto bendruomenė, visa bendruomenė padės sunaikinti tą egoizmą. Tik bendruomeniai pavyks susidoroti su tom dvasiniam problemam, su kuriuom žmogus individualiai negali susitvarkyti. And so these all the men of the city, meaning all the members of the community of the Kahal, will help that person to fight those ills of character, because that person alone cannot do that. Štai, įdomus dalykas. Užmuš kuo akmenimis. And how will that sin, how will that bad tendency will be killed with stones? Tai simboliniai akmenys. And these are symbolical stones. Toros žinios. This is the information of the Torah, the knowledge of Torah. Nes akmenys simbolizuoja Toros žinias. The stones symbolize the knowledge of the Torah. Ta hebrajų kalbos tam tikra semantika rodo. And this is shown by a specific semantic of the Hebrew language. Akmenys yra avanim hebrajiškai. And stones are avanim in Hebrew. O žinios avana. But knowledge is avana. Tai va, tas fonetinis ir rašybinis skambesys rodo, kad akmenys simbolizuoja žinias. And this phonetical and literal similarity shows that the stones mean knowledge. Bendruomenė įgyjamas pažinimas padės kai kuriuos egoistinius dalykus sunaikinti savo gyvenime. And so the knowledge of the Torah that you receive in a community will help that person fight off some of the ills of that person's character. Dabar klausimas kitas būna, kaip mes vykdom tą lyto įstatymą, nešiojam ar ne? And then there's another question, how do we carry out the law of the talit? Do we carry it or not? Tokį skudurą užsidėję su drabužiu, su šniureliais. And a form of a rag which you put on and it has ropes around it. Ortodoksų religijos klaunai mėgsta tokius dalykus, pasirodymus. And the clowns of the Orthodox religion love these things to show off themselves. Tas pats mentalitetas, kaip ir Evangelijai dar net aprašo, jūs sako, pasiplatina tuos kutus, kad tik matytųsi, jie eina čia plevėsuoja vakus, aš čia praktikuojantis ortodoksai. And so this is the very same mentality of the various Christians that try to show off themselves, try to look extravagant and try to put themselves out there. Kada dvasinio aspektų neveikia, tai tada viskas pakeičiama ritualų ir psichologizavimais įvairiais. Psichologija ir ritualas, nieko daugiau nėra. Žmogui tai užtenka, patenkinti. And when the spiritual aspect is not needed or is very impoverished, then those persons can just satisfy themselves with surface level rituals and surface level psychological truths. Jis mėgsta tokį lengvą paviršutinį psichologinį arba ritualinį dalyką, kad nereiktų per daug giliai gilintis. And so people are often satisfied with very low things, with very low psychological or ritual stuff. O protas yra tingus dalykas. And a mind, a reason is a very a lazy thing. Nuo pažinimo jam galvas skauda. And from knowledge the head hurts. Taigi dabar pažiūrėkim skaičių 15 skyrių.
Then let's look to Numbers 15. Nuo 37 iki 39 eilutės. From the 37 to the 39th verses. Viešpats kalbėjo Mozei, įsakyk Izraelitams pasidaryti savo apdarų kraštuose kutus su mėlynomis juostelėmis. Pažvelgę juosteles, atsiminsite viešpatės įsakymus ir nesekite savo širdimis ir akimis, kurios veda į palystuvystę. Atsiminkit mano įsakymus, juos vykdykit ir būkit šventi. Again the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, then tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a blue thread in the tassels of the corners. And you shall have the tassel that you may look upon it, and remember all the commandments of the Lord and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined, and that you may remember and do all my commandments and be holy for your God. Ar vykdome šitą įstatymą? Do we fulfill this law? Tai be abejo vykdome. We do it. We complete it. Panagrinėkim, kaip jį mes turime vykdyti. And let's see how should we carry it out. Drabužis. And the garment. Drabužis simbolizuoja mūsų kūną. The garment symbolizes our body. Kūnas yra tarsi mūsų sielos drabužis, apranga. And the body is as if our soul's garment. Taigi drabužis simbolizuoja kūną. And so the garments, the robes symbolize the body. Biblija drabužį dažnai lygina su kūnu. And the Bible often compares the garment with the body. Siracida 14 skyrius. Let's see, Siracides 14. 18 eilutė. 18th verse. Arba... 17 eilutė, atsiprašau. 17 eilutė. Siracides 14 and 17. Visi gyvūnai sensta, kaip drabužis, nesaisto amžinas įsakas, visi turi mirti. All flesh grows old like garment, the ancient decrees, you will certainly die. Va čia geriau išversta flesh. Yeah, all flesh grows old like a garment. Originaliai irgi sarkos yra žodis kūnas. And so we see that this body and garment connection, flesh and garment. Verčiasi taip, kiekvienas kūnas sensta kaip drabužis. And so yes, all flesh grows old like a garment. Mintis tokia, kad kūnas lyginamas su drabužiu. And so the point is that the body, the flesh is compared with the garment. Todėl drabužis, apie kurį čia aš skaičiu 15 skyrius. And so this is the garment about which the Numbers 15 talks. Simbolizuoja žmogaus kūną. Symbolizes the human body. Dabar drabužio kraštai. And now the corners of the garments, the four corners of the garments. Simbolizuoja kraštai simbolizuoja pabaigą, mirtį. And the corner symbolizes the end, the death. Mirtis tai yra 4 pabaigos. And so the death is the 4 ends. Kai mes mirštam, 4 dalykai pasibaigia. And so it means that when we die, 4 things end. Kraštas kūniškas gyvenimas pasibaigia. And so it means that the corner of the garment, the corner of the body, the end of the body. And when we die, it is the end of the body. Tai pirmas dalykas, kas pasibaigia, tai gyvenimas mūsų šitas. And so the first thing that ends is this life of ours on death. Tada pasibaigia dar vienas dalykas. Galimybė pataisyti klaidas, ką esam prisidirbę. Then another thing also ends in this connection, the potentiality to fix the things for which we are in fault. Padariau kažką ne taip. If I have done something wrong, kol gyvas aš dar galiu pataisyti. When I'm alive, I can still fix this. Miręs žmogus jau baigęs jo nuopelnų ir ištaisymo laikas. But when a person dies, the time for fixing and for repenting ends. Trečia pabaiga. And then the third corner, the third end. Nuopelnų pabaiga, laiko pabaiga, nusipelnimo pabaiga.
It is the end of receiving goods, of receiving blessings for one's good deeds. Su mirtim pasibaigia ne tik tai, kad mes pataisyti savo klaidas nebeturim galimybės. And so it is not only the case that with death ends our chance to fix our mistakes. Bet geresnį likimą nusipelnyti mes nebegalim. And at the same time, we are no longer capable of receiving a better fate for us. Noriu sekant likimą geresnį turėti ateityje. And if I want to receive a better fate in the future, Darau gerą. then I carry out good. Dar geresnį likimą noriu, dar daugiau gero darau. Dar vėliau. And if I want an even greater faith, then I must act even greater, even better. Kūno mirtis ir šitą procesą sustabdo, pabaiga ir to. But the bodily death also ends this process. Dabar, kol aš gyvenu gyvą žemę, aš turiu bendravimą, santykius su gyvaisiais, su savo artimaisiais, su dvasiniais, kūniškais. And when I'm alive on the earth, I still have a connection with my close ones, with the relatives, with friends. Mirtis automatiškai žmogų išplėšia, viskas, iš tų santykių, viskas, jokių kontaktų, nėra. But the death automatically rips that person from these connections, from these relationships, and that person is no longer in the relationships with their relatives. Tarsi nebūtų to žmogaus. As if that person would no longer be present, would no longer exist. Greitai gyvieji pamirši. And those who are alive will also soon forget them. Tai pats gyvenimas dėl šito gyvenimas nevertingas niekam. Kas iš jo yra? And so this life for its own sake is not very useful, not very profitable. Net sakykime artimiausi žmonės, pavyzdžiui, vaikai. Even if we would think even our most relatives, for example, our children. Po pusmečio kokie laimingi, žais futbolą, žiūrės komedijas, kokius filmus, rūpintis savo gyvenimu, savo rūpesčiais įvairiais ir čia tik vos prisimins. Taip būna. Juoksis, vis linksmi. And after half a year after our death, those children will then soon forget us, then they will just carry on with their worldly deeds. They will not think about us, they will laugh, they will watch comedy. Net labiausiai verkiantis paverkia kelias dienas ir viskas. Gyvena savo gyvenimą. And even the most cryable, even those people who are very inclined to crying a lot, they will still cry for a few days and then they will then continue on living peacefully. Darbe tavo vietoj staigiai kitas bus priimtas, kaip nebuvo, dirbs kitas. And for example, in a job environment, you will instantly be changed by another employee. They are not so very necessary to that collective. Tavo visi daiktai bent kiek vertingesni bus pasidalinti, kompai, telefonai, dar kažkas, jau nebe tavo viskas. And the whole totality of your property will then be distributed among all your computers, your phones, your everything. Kas nereikalinga išmes. And what is unneeded will be thrown away. Koks nors rūbus, ką čia dar vietą užima. For example, some random robes or garment. Ko negali sunešioti. What you cannot exhaust, carry to bad condition until. Prisimins tik rituališkai čia, vėlinės kokias, metinės mirties, atliko, pavalgė, pabalevojo ir vėl savas gyvenimas kaip nebūtų. And then they will only, those close ones, those closest ones will only remember us ritually through various feasts during the year of 2 or 1 time. Dėlionės sutuoktinis po metų ar 2, jeigu dar ten jaunas mirė, kitą šeimą sukurs. Even if there was a married couple, if one died, the other can then peacefully go and create another family. Realiai šitam gyvenimui, šitam pasauliu nusispjaut ant mūsų. Žmonės to nesupranta ir griebėsi už visą šitą. Mes čia neegzistuojam, viskas mūsų spjauna čia. But it is very, very clear to understand that this world does not care about us. This world does not
think we mean anything to it, and as we go, then the world instantly forgets us. Todėl santykius visus viską čia žemėje įprasmina tik vienas dalykas. And all of these relationships that are present in the world are only meaningful through one thing. Kiek jie padeda mums tobulėti ir gerais darbais kurt geresnį likimą. Tik tas. These relationships are meaningful only to that extent to which they help us improve, and to which they help us get to spiritually improve and to get a better faith, to help us carry out great deeds. Ir kuo žmogus daugiau padeda man, pavyzdžiui, tobulėti dvasiniam dalykui arba susikrauti kažkokį dvasinį kapitalą. And the more a person helps me spiritually improve and helps me gain and collect more spiritual capital, Tai jis yra pats geriausias ir artimiausias žmogus, man už visus giminės artimesnis. then that person is very close and very, very important to me, and much more important than my closest families. Taigi 4 pabaigas, mirtis ir 4 pabaigas, 4 kutai drabužiai. And so we see that the death is a 4 corners, the 4 ends, the 4 tassels on the corners of the garments. Kutai tabaluojantis tų 4 kampuose to drabužio. And those tassels on those 4 corners of the garment. Ant krašto reiškia primena mirtį, pabaiga šitas 4. It means that they remind us of these 4 ends, Kraštai pabaiga, mirtis. of these 4 corners, of these 4 ends. Prisimint šitas 4 netektis, 4 pabaigas. To remind us of these 4 losses, of these 4 ends. Taigi pats protingiausias dalykas, ką mes turim prisiminti, kaip galima dažnai. And so the most important thing that we should try to remember as often as we can, Kad gyvenimas baigsis. that this life will end. Kadangi dar pas mumi yra išdarkytas toks laiko supratimas, atrodo netuoj. And even through this illusory perception of time that as if shows us that the death is far away from us from this present moment. Čia iliuzija, kad tuoj baigsis. This is only an illusion actually. This life will end very soon. Baigsis gyvenimas. And the life will end. Baigsis laikas ištaisyti klaidas. And we must remember that at this, not only will life end, but the time to fix our sins and mistakes will end. 70% visų mirusių miršta naktį ir nepabunda rytą, viskas. Nuėję vakarė mėgoti, rytą nepabunda, nežinojo, kad mirs. Ir būdami apysveikiai. And 70% of people die in their sleep without even knowing that they will die. They just go to sleep and they never wake up. Tai kol turim galimybę, kol kažką esam padarę, mes ištaisykim. Maža kas. And so until we have a chance, until we have some time, we should just hurry up and fix the mistakes and the sins, because we do not know how far is our death. Apsidairykim savo aplinkoj, pažįstamų kažkokios. Kiek sveikų, gerai besijautusių žmonių atkrito ir mirė, blogą pasidarė. And we can even look around to our close proximity, to our close social circles, and see how many there were examples of healthy people suddenly dying and passing away. Ar čia tik jiem grėsia? Mums negrėsia? And is it the case that this happens only to others, but this is not possible to us? Taigi ištaisykim klaidas, maža kas. And so we should hurry fixing our mistakes, because we do not know what waits us in the future. Su mirtim baigėsi nuopelnų laikas. And with death ends the time for receiving goods, for receiving blessings. Baigėsi viskas ir aš jau sekančio likimą, sekančio įsikūnio aš nebepagerinsiu. And so and that ends, and from that time on, I will not be able to improve my faith. I will no longer be able to receive merits.
Ar nepikta bus pagalvojus, kiek aš laiko tuščiai praleidau nereikalingiam dalykam, kai galėjau iš vis pasigerinti savo likimą. And will it not anger us on how much time we spent on empty and useless things when we could have tried to improve our upcoming future fate? Neskubėjau, galvojau, kaip ir nemirtingas, arba labai netuo mirsiu. And I did not hurry myself. I thought of myself as an undying being and did not hurry. Ir kas man sakė, netuoj? Aš turiu kažkokias garantinį lapą išrašytą iš aukščiau. But how do I know that I will not die soon? Who guarantees it? Nobody does. Toliau baigsis santykiai su gyvais žmonėmis. Viskas. And then, when death comes, all relationships with close ones, with friends will end. Va taip, numirė žmogus, nebėra viskas. Kapas tik, ne? Nebekontaktuoja, nespiritistas, aišku. And when a person dies, it is an end. It is an absolute. It is an end, and the relationships are cut off, and only a grave remains. And those persons cannot then contact with that. Va taip ir mirė žmogus, viskas išplėštas kitoj visai aplinkoje, nebėra nieko, ne. Jokių kontaktų, nežino, kaip patekti. And so. Dingo artimiausius žmonės, nebėra. And so when either the close person dies, that person is ripped away from this world, and that person no longer knows how to contact with us. We do not have any. We cannot establish a relationship. Ir tada įsijungia žmogaus psichologija žmogiška tokia. But then after this happens, when a close relative dies, then the human psychology turns itself on. Ką aš tam, kodėl gero žodžio nepasakiau, kai galėjau, kodėl aš užpikau, kai galėjau, kodėl aš ten tą blogą padariau, ir va, tai kodėl aš va to nevertinu, žinot, kai miršti, arba kai pats numiršti, ir tada pradedi gyvosius vertinti numiręs, o miręs, o gyviai pradeda mirusi vertinti, tada rūpi kažką padaryti gero. And only after death, then suddenly those people start to think that why was I mad at them? There was no reason for me to be mad at them. Why did I not have healthy relationships with them? And so, as the living mourn the dead and complain to themselves that they have been too lazy or dishonest, so also the dead complain to themselves that they were not honest or did not have healthy relationships with the living. Tai va šitą mes įstatymą vadinam mirties drabužio įstatymas. And so we call this law the law of the garment of the dead. Nes kraujomušą praktikuojantis ortodoksinio judaizmo kultas vadina talytą, mes nevadinam čia jų viso nesąmonės išgalvoja, tai mirties drabužis. Because the incest simbolinis primenantis tik tai. Because the incest religion of the Orthodoxies think that this is some kind of a law of talits, but we do not see this. This is nonsense, and we see that this is the law of the garments of death. Ir dar vienas dalykas čia rašomas šitame įstatyme. And also there's one more thing mentioned in this law. Mėlynas juosteles kutuose pasidaryk. The blue threads in the tassel. Ir net paaiškina, ką tai reiškia. And it is then explained what it means. 39 pažvelgi juosteles, atsiminkite viešpaties sakymus ir nesekite savo širdimis, akimis, kurios veda į paleistuvystę. And you shall have the tassel, that you may look upon it, and remember all the commandments of the Lord and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined. Mentaliai, dvasiai, tokios pritvirtintos, tai jos čia simbolis Dievo įstatymo. And these blue threads that are put in the tassels are some mental things that are put to remind us of this law. Žiūrime į kutus drabužio kraštuose, turim prisiminti mirtį savo laikinumą. And when we look at those blue threads in the tassels of in the corners of our garments, we must remember death. Ir kartu Dievo įstatymą vis prisiminti. We must remember death, and we must also at the same time remember the commandments of God. Tad ir geresnį likimą užsitarnausim tik laikydamėsi Dievo įstatymą.
And we must constantly remember, having those tassels in our mental space, that we must hurry to gain merit in this world. Ir klaidas ištaisysim tik tai per Dievo įstatymo laikymąsi. And then we must remember that we will gain merit only when we hold the commandments of God, and that we will fix our mistakes through following the commandments of God. Ir santykiai su gyvais žmonėms turi būti paremti įstatymu, nėra kitokių santykių, kurie nebūtų paremti Dievo įstatymu Torą. And all the human relationships between each other must be regulated by the law, the commandments of God. Ir gyvenimas bus įprasmintas, įtvirtintas tik tai gyvenant pagal įstatymą. And the life will be established and meaningful only living it on the base of the commandments of God. Kodėl mėlynos juostelės primena įstatymus? And why do the blue threads remind us of the commandments? Mėlynos jos simbolizuoja dangų. The blue symbolizes the heaven. Tai dangaus spalva. The sky. It is the color of the sky. Prisimint turim, iš kur gyvenimas, iš kur mirtis, iš kur įstatymas, kad tai iš dangaus Dievo, iš ten viskas ateina. And we must remember that these are, that is the heavens, the sky is the source of our being, of our life, of the commandments. Prisimint Dievą. To remember God. Visada ir visur prisiminti Dievą. Svarbiausias dalykas. And the most important thing is to, in every case, in every situation, to remember God. Aha, dar vieną įstatymą paimkim, pažiūrėkim. Let's take another commandment and see. Pakartoto įstatymo 24 skyrius, nuo 1 iki 4 eilutės. Deuteronomy 24 from the 1st to the 4th verses. Jei vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas, jis parašys skyrybų raštą, paduos ir atleis ją. Išeis iš jo namų, jį galės ištekėti už kito vyro. Jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skyrybų raštą arba mirtų, pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai yra suteršta. Taip bjauru viešpatės sakys, venk tokios nuodėmės žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau duoda. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand and sends her out of his house when she has departed from his house and goes and becomes another man's wife. If the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her as his wife, then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord, and you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Vyras šituo atveju yra protas. And the man in this case is reason. Žmonos reiškia pažiūros, nuomonės, pasaulėžiūros. And the wife is a worldview, an ideology, a doctrine. Su kuriam tas protas savęs susieja. With whom that reason associates itself, those ideologies and worldviews. Jeigu kažkokia pažiūra, nuomonė, pasaulėžiūra. And if some kind of worldview or a opinion netitinka proto išvadų, does not fit the conclusions of reason, is not in coherence with the conclusions of reason, galima jas atmest, pakeisti, išsiskirti, kaip sakant. And those we can then divorce ourselves from that wife, meaning from that opinion, from that worldview. Bet turi būti išrašytas skyrybų raštas. But to do this, a certificate of divorce needs to be written. Tai yra, jeigu išsiskiri su kažkokia nuomonė, pasaulėžiūra, it means that when you separate yourself from some kind of a worldview or some kind of an opinion, turi būti savo labai gražiai ir aiškiai susidėlioti visi už ir prieš argumentai. It means that to separate oneself, one must very clearly write down the arguments for and against that view. Kodėl ta ar kita pažiūra, pasaulėžiūra ar nuomonė man netinka, aš jos nepripažinsiu.
why is it the case that one or another worldview does not fit me, and why do I not hold to it? Bet ji atleista ta žmona gali ištekėti už kito vyro. And this divorced wife can marry another man. Tai moralas mums. And so this is a teaching to us. Jeigu kažkas atsisakė kažkokios nuomonės, pasaulėžiūros pakeitė ją, tai nereiškia, kad jinai mums netinka. And it means that it is a teaching to us. It means that if another person divorced himself from the opinions, from some kind of opinions, from some kind of a worldview, it does not mean that those opinions or worldviews do not fit for us. Na, pavyzdžiui. For example. Kažkas paskaitė Bibliją, oi, nesąmonės, nepatinka, numetė. For example, a person who read the Bible and said this is nonsense and not interesting, and threw the Bible away. Tai nereiškia, mes to žmogaus nuomonę ir liudijimu turim vadovautis. A, jis metė Bibliją, tai aš neskaitysiu. And it does not mean that because that person found the Bible not interesting, we must do the same. Va. Todėl galima priimti savo pažiūras ar nuomonės, ar pasaulėžiūrą, nors kažkas tos nuomonės yra atsisakęs, atmetęs, pakeitęs. And so we can accept or take up a worldview or an opinion even if another person divorced themselves from it. Sakykime, aš atsisakiau Biblijos. For example, I renounced the Bible. Ar ne? Pažiausiai, bet dar su ją susitokia paskaitinė, Žilvinas man argumentas, čia geri dalykai ir aš priimu kaip savo pasaulėžiūrą Bibliją. Tai manomas dalykas. And for example, I renounced the Bible, but then another member of the community does not renounce it because they have their own view. They think that the Bible is a worthy thing and does not renounce the Bible because another did. But they have their own opinion, they have their own relationship with the Bible. Pašiausiai. Bet po kurio laiko Darius paskaitė, pažiūrėjau, ne man, negaliu, irgi meta. And then after, for example, after some time, that member of the community also renounced the Bible and threw it away. Bet aš dabar pagalvoju, kad ne, vis dėlto aš Bibliją priimsiu. Gal aš čia apsirėkau, gal pasikarščiavau. But then I think again that maybe I was mistaken at that time. Maybe I was too hasty in my decisions and renounced the Bible without really thinking about it. Aš jau turiu, jeigu Darius, sakykime, įsiskyrė su ta knyga, vadinasi, kažkas čia yra negerai. Aš turiu atsargiai, nes ir aš pats atmečiu, žiūriu, kitas žmogus irgi čia kažkas nepultų iš karto priimti. And when it's the case that I renounce something, some opinion, I separate myself from something, from an opinion, and then the other member that formerly took it up, but then also came to the conclusion that it should be renounced. We then see that thing, that opinion or that worldview has some fault in it. Pirmasis vyras negalės jūs vėl vesti po to, kai yra suteršta. And this is said and put in words that fourth verse, then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. Apie ką čia kalba, santuoka nėra susiteršimas. But about what is it's here spoken, because a defilation is not a marriage is not an act of defile. Čia kalba apie tai, kad ką antras vyras aptiko ten kažkokius ten argumentus, kurie rodo, kad čia pasirodo čia ne Biblija, čia kokia mormono knyga buvo, mes galvom, kad Biblija. And for example, this defilation is something that was found by the second husband in that wife, in that opinion, in that worldview. For example, that we found out that this was not the Bible, but this was actually the Book of Mormon.
Tai aš turiu įsitikinti išdarius, ar tu tikrai įsitikinai, kad čia ne Biblija, Mormono knyga, duotos argumentus, ar tikrai suteršta. Nepultų iš karto, darius, bet aš dabar grįšiu prie Biblijos. Įsitikit, atsargiai. But then after this we must be very sure that this opinion or worldview is defiled by seeing arguments to it, by seeing, for example, the other members' arguments for why this is the Book of Mormon and not the Bible. And very carefully, by evaluating the arguments, we then see that this wife, meaning this worldview or this opinion, is defiled, and then we should separate ourselves from it. Ir dar vieną tą įstatymą paimkim, panagrinėkim, ką reiškia. And then let's take another example, another law, and see what it means. Labai daug kas klausia, ką daryti su žmona. And a lot of people ask, what should I do with my wife? Jeigu atsidursim tokioje situacijoje, pagal Torą, kaip pasielgti? If we would find ourselves in such a situation, how, according to the Torah, we must react? Pakartoto įstatymo 25 skyrius. Deuteronomy chapter 25. Nuo 11 eilutės. 11-12 eilutė. Verses 11-12. Jeigu du vyrai susivaidė pradėtų grumtis ir vieno žmona norėdama padėti savo vyrui nutvertų kitą už lyties, nukirsk į ranką, nepasigailėk jos. If two men fight together and the wife of one draws near to rescue her husband from the hand of the one attacking him and puts out her hand and seizes him by the genitals, then you shall cut off her hand, your eye shall not pity her. Susimušė du vyrai, vienam jau riesta, tuoj jį pribaigs, pritvos kitas. And so two men are fighting and one man is in grave danger and is about to die. Aplinkui besigurbenčius vyrus lakstanti vieno jų žmona supranta, kad tuoj liks našle. And so a wife that is running around among those two men fighting is understanding that she soon may become a widow. Supranta, kad fiziškai nenustums to kito vyro, neįveiks, neatgims. And she clearly understands, the wife clearly understands that she will not help her husband by pushing the other man away somehow, because she will not have enough physical power to do that. Ir staigiai toj stresinėj situacijai prisimena kažko per televizorių matė savigynos pamokėlę. And suddenly remembers that she watched television and saw through a some self-defense course. Kai fiziškai daug didesnis vyras, didelė raumenų masė, kad neapsiginsi, tik tai turi trenkti į tam tikrą vietą, kur skausminga. And in that self-defense course she saw how a very strong, physically ready man should be neutralized. Ir vargšė norėdama išgelbėti savo vyrą, gelbėdama jam gyvybę, bando taip nokautuoti tą užpuoliką. And so the poor wife, by trying to save her husband, tries to attack that man. O čia aukštą ranką reikia kirsti. And suddenly, for some reason, we must, because of such a deed of trying to help her husband, we then must, for some reason, cut her hand off. Ai, meilės nėra visiškai. And so there's no love in her. Ką reiškia dvasiškai šitas dalykas, dabar pabandykim išsiaiškinti. What is the spiritual meaning of this thing? Dažniausiai švento rašto įvairiuose kontekstuose vyras simbolizuoja protą ir kalbėjimą, žodį. And in many contexts of the Holy Scriptures, a man symbolizes reason or speech. Moterisgi savo ruožtu simbolizuoja kūną ir veiksmus. And a woman symbolizes the body and the acts. Grumtynės tarp dviejų vyrų reiškia ideologinę kovą, protų mūšį. And so the two men fighting symbolize an ideological war, a war between ideas. Disputas, skirtingas propagandas, nuomonių nesutarimą. A dispute, a fight between opinions. Vieno vyro žmonos įsijungimas į šitą kovą. And if when a wife of a man
that is participating in the fight enters into this fight, kad padėtų savo vyrui laimėti. that she would help her husband win the fight. Reiškia, kad viena ideologinė pusė This means spiritually that one ideological side iš grinai ideologinės kovos from a pure ideological war, pereina į veiksmo kovą. it goes to a war that is a war of acts. Ne tik argumentų kova, bet veiksmo, juridinė, ekonominė ar prievartinė kažkokia. And then this is then no longer a warfare of ideas, but a warfare of acts that can manifest themselves through various economical suppressions, to various social suppressions, to various trying to put the other side away by laws, by manipulating laws. Sakykime, egzistuoja valstybė X. For example, let's imagine a state X. Joje politiškai varžosi, diskutuoja, argumentais kovoja raudonieji ir žalieji. And in that state, there is a political competition between reds and greens. Ir staiga žalieji gavę kažkokius ten postus valstybėje pereina vien iš dialoginės į kitokią kovą. Pasodina raudonųjų vadovus. And for example, in the process, the greens receive enough power in the state and then start using the repressive structure of the state and starts putting the members of the red party to jail. Uždaro jų įvairius forumus. Then geros kaiminystės. And closes down the various forms of the red party. Anuliuoja sąskaitas banko. Eradicates the bank accounts, closes off the bank accounts. Facebookus trina. Deletes Facebook. Ir taip toliau. Reiškia įsijungia žmona dar į kovą. Čia simbolis toks bus. Čia geopolitika. And so this is a symbol that a wife enters the fight. This is a law of geopolitics. Bet kodėl žmona nutarė būtent už tos vietos? Ką reiškia simbolis? But what does this symbol, this seizing by the genitals mean? Lytis tai dauginimosi simbolis. The genitals is the symbol of reproduction. Lytis simbolizuoja proto galimybę plėsti savo pažiūras, pagausint pasekėjus. The genitals symbolize the character of reason to increase its followers, to increase its ideology. Reiškia, viena pusė pradeda kitai pusė apriboti propagandos teisės. And for example, this means that one side of the ideological warfare between two sides starts to repress and seize and obstruct the propaganda of the other ideological side. Bando nutraukti lytį, kad atimt galimybę plėsti savo pažiūras ir pasekėjus. And so this seizing by the genitals means that one ideological side is trying to not let the other side gather followers to their cause. Geopolitiškai šitas priejomas vadinasi cenzūra. And geopolitically, this skill means censure. Taigi šituo įstatymu, and so with this law, Tora draudžia, the Torah forbids, neleis priešingai pusei skleisti savo pažiūrų. Torah forbids to obstruct the other side from making their opinions public. Gausint savo pasekėjų. To obstruct the other ideological side to gather their followers, to increase in followers. Nežiūrint to, kad ir nesutinki su ta nuomonė. Even if you do not agree with that opinion. Pavadinkim šiuolaikiškiau, tai spaudos, žodžio, sąžinės laisvės principas, aprašytas lyties nutraukimo simboliais. And so in modern language, in modern terms, we can say that this is a
freedom of press, freedom of speech, and freedom of speech and freedom of press, and freedom of consciousness. Nukirsti tai nenaudėlį moterį ranką reiškia. And to cut off the hand of the wife means. Atimt tai nesąžiningai pusiai galimybę. It means that to take away the chance for that bad side. Varžyti žodžio, minties, pažiūrų ir sąžinės laisvę. To take away the chance to suppress the freedom of speech or freedom of press. Atimt galimybę trukdyti plėst pažiūras. To take away the chance of the other side to obstruct the spreading of opinions and gathering of followers. Reiškia, tai pusiai, kuri varžo demokratiją, atimt galimybę varžyti reikia. And so it means that that side which obstructs democracy. Jėgos veiksmais, tai per įstatymus, per teismus. This chance to obstruct democracy means that force must be used to take away this chance of theirs by laws, by the state power. Va štai kokie dalykai čia aprašyti šituose įstatymuose. And so these are the things which are written about in these laws. Be atitinkamo pasirinkimo, be tų simbolių supratimo, atrodo skaitant Torą, kad baisi knyga, kad čia rankas kapoti. But without good preparation, without knowledge, and the Torah looks like a horrific book where when people need to cut each other hands off. Bet kai suprantam pačią elementariausią ir paprasčiausią tiesą. But when we understand the very simple or very elementary truth, kad čia dvasinė knyga ir kalba apie dvasinius dalykus, ne apie fizinius, tik fiziniais visais tokiais simboliais, terminais. That this is a spiritual book and it talks about spiritual things, only using worldly, earthly terms. Nes to aukštesnio pasaulio tų jėgų santykių mes nematom, mes neturim kitais kuo palyginti, kaip aprašyti. And because we do not see directly the higher world, we do not have any terms how we can compare them. Tik vienintelis aprašom šito pasaulio kategorijom, simboliais, pavyzdžiais. And so it means that because we do not have a direct sight into those heavenly and higher spiritual things, we then write about them with these earthly, worldly terms, using analogies. Bet suprantam, kad tai kalba apie gilesnius dalykus, ne tai, kas paviršiui skaitosi. But we understand about what things are talked about here, and that these are spiritual things, and we must not understand these earthly things literally. Čia dvasinės tiesos, kurios kalba į mūsų dvasę, ne į kūną. Ne apie kūną čia rašo. And here these are spiritual truths that talk to our soul, and these are not truths that talk about the body. Tiek gal tada šiandien žiūriu, So this is all for today. Jeigu kokių klausimų yra, panagrinėjom tada.